बंधु हजारे शत्रु को सामना करिबा अति सहज किंतु जणे विश्वासघात को चिन्हिबा भारी कष्ट। आपणकर जन्मजातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दर्शारू बर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई ये जेकोसी समस्यार समाधान जहाँकि सुलभ मूल्य रे होई पारिबो। तेणु आपण माने निश्चित व्हाट्सएप करि पारिबे किंबा कॉल करि पारिबे। एबे नंबर टी रहूची 9517795111। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांक नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करिना तेबे सब्सक्राइब करई नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय रे किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 डिसेम्बर मास 1 तारिख उड़िया मार्गशीर मास 16 दिन सोमवार शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि जहाँ दिबा 12:43 पर्यंत रहुची। तापरे द्वादशी तिथि आरंभ होउची। आज रेवती नक्षत्र जहाँ संध्या 6:12 पर्यंत रहुची। तापरे अश्विनी नक्षत्र आरंभ होउची। आज मीन राशि रे चंद्र अवस्थापन करि रहुचंती जहाँ संध्या 6:12 पर्यंत। तापरे चंद्र मेष राशि रे अवस्थापन करुछंती। आज सूर्य उदय होउछंती जहाँ प्राप्त 6:06 रे सेही बळी सूर्य अस्त होउछंती अपराह्न 5 रे। आज जुग्नि रहिछि अग्नि कोण रे दिबा 12:43 पर जुग्नि नैऋत्य कोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि धनु राशि व्यक्तिंकर जहाँ संध्या 6:12 पर्यंत। तापरे घात चंद्र रहिबो मेष राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर दिबा 12:43 पर एक पाद पुष्कर दोष लागिबो फल रहुछि पशुहानि। आज एकादशी एवं द्वादशी रे श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य रहिछि शिंब तत्सहित पुई भोजन निषेध रहिछि। तेबे आज एकादशी जुगु हल निषेध मध्य रही अछि। आज जहाँकि सर्वसहमत मुख्यदा एकादशी उपवास। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 7:36 रु दिबा 9:06 मध्य रही जहाँकि काल बेला तत्सहित राहु काल। सेही बळी दिबा 4:09 रु दिबा 4:38 मध्य रही 12 बेला। सेही बळी रात्रि 10:09 रु रात्रि 11 मध्य रही काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 7:35 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी दिबा 9:18 रु दिबा 11:42 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 7:24 रु रात्रि 10:08 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 1:48 रु रात्रि 2:36 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। एबे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको जगी रखी प्रत्येक कार्य करिवार आवश्यकता रही। कार्य आज आपणकर हानि रहुची तेणु नूतन कार्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु। विशेषकर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज नियंतु नाही। विशेषकर आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर शारीरिक पीड़ा सहित पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी वृद्धि दे पारे।
तेबे मेष राशि व्यक्ति आज पति पत्नी भितर अधिक वाद विवाद रही पारे। प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज आपनको पाई भलो होई न पारे। परिवार वर्गंकर भितर बंधु वर्ग एवं निजर सहकर्मी सहित आपनको मनमालिन रही पारे। आज मेष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आशा ठारू आपण ढेर तलकू जाई पारंती अर्थात क्षति जुग रही पारे। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति मानसिक पीड़ा अधिक देखा देबो, आय ठारू व्यय अधिका हेबो। तत्सहित आज मेष राशि व्यक्ति दूरयात्रा जदि करूछंती सेथिरे विफलता निश्चित होबार अनेक जुग रहुछि, तेणु यहा प्रति ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक कार्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 40% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य अति उत्तम जुग रहुछि। आज जेकोसी इच्छा करुथिबे वृष राशि व्यक्ति समस्त कार्य पूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज किछि नूतन जहा कि निष्पत्ति नबा सहित किछि नूतन कार्य रे जोग दबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति मनोरंजन कार्य रे अधिक लिप्त रही पारंती। तत्सहित लेखा पढ़ा एवं पुस्तक भितरे मध्य आपणकर मन बलिवार पूर्ण जुग रहुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज शत्रु ठारू विजय हबार अति उत्तम जुग रहुछि जाकि शत्रु आपणको निश्चित भय करि पारंती। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबा सहित आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे दक्षता वृद्धि करिवो एवं आज इंटरव्यू एग्जाम थिले वृष राशि व्यक्ति सेथिरे निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। तत्सहित आज जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती बा स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 8। भाग्य रंग आपण गुलापी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य मध्यम धरण रे रहिछि। आज निज इच्छा अनुसार कार्य करिवार सुजोग देई पारे, किंतु योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, नहले योजना अनुसार जदि कार्य न करिवे आपणकर कार्य विफलता होबा अनेक चांस रहुछि। आज आपणकर आर्थिक चिंता टिके ग्रस्त रही पारंती जहा आपणक मानसिक स्तर रे टिके विचलित करि पारे। विशेष करी व्यवसाय रे आपण निश्चित सफलता आडको अग्रगति करि पारंती। तेबे आज जहा कि मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम जगत रे मधुर संपर्क बजाई रखिबा टिके कष्टकर बा निज भितर जदि कलह जुक्ति तर्क होउछि ताहा पई आपण टिके ध्यान दियंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। परिवार वर्गक सहित आपणकर भल बुझामणा रहिबो बा स्वामी स्त्री भितर मधुर संपर्क बजाई रहिबो। आज जहा कि मिथुन राशि व्यक्ति उच्च अधिकारी आपणक ऊपर निश्चित प्रसन्न हेबे बा आपणकर कार्यशैली देखि आपणको निश्चित सम्मान प्रदान करि पारंती। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य विशेष करी स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता किछि मात्रा रे आपणको अस्थिरता करि पारे, यहा प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण आगो को बढ़िबार सुजोग देई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 8। भाग्य रंग आपण जहा कि नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କୁ प्रत्येक कार्य धीरे स्थिर करिवार आवश्यकता रहिछि। विशेष करी कौनसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही,
যদি କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢିବ ବା ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ଭଦ୍ର ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଘର ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ପୁତ୍ର ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ। ମନରେ ସଦାବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନା ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିପାରେ ବା ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତ ଭିତରେ ଆଜି ଦିନ କଟିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟଜନ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧୁରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ମଧୁରତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଖରାପ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି। ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆଭୂଷଣ ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ବା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି
ଭଲ ଯୁଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଦଉଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବେକାର ଚୁଗିଲିବାଜିରେ ସମୟ ଆଦୌ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି କଟୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ସହିତ ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ ଦିନ କଟିପାରନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବା ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ପରିବାର ବା ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରାଜୟ ବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବା ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭୋଜନ ଏବଂ ନିଦ୍ରା
प्रति सचेतन रुहंतु कारण भोजन निद्रा बाधाप्राप्त होइपारे जहाँपाई आपणकर स्वास्थ्य समस्या वृद्धि करिपारे। तेणु यह प्रति धनुराशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। विशेषकर जल स्थान प्रति आज निश्चित सचेतन रहिले आपणक पई भल हो कारण जल रे आपणकर क्षतिकारक रहुअछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज आपण अर्थजनित कारोबार रे निश्चित सचेतन सहकारे व्यापार वाणिज्य करिले किछि आगको बढ़िबार सुजोग रहिबो बा क्षति हबो नाही। आज जहाँकि धनुराशि व्यक्तिंकर विशेष करी बंधु बांधवों सहित भल संपर्क रखिबा पाई चेष्टा करंतु। संतान प्रति निश्चित निजर व्यवहार ठीक रखिले आपणकर समस्त कार्य सुफलता आड़क अग्रगति करिबो नहले मनरे अधिक विचलनता अधिक देखा देबो। तेणु या प्रति ध्यान दियंतु। तेबे धनुराशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य निम्नगामी रहुची। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त करि पारंती। तेबे धनुराशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज उत्तम दिन होई न पारे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6। भाग्य रंग आपण जहाँ कि नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई अति उत्तम युग कहिले अतिरिक्ति हेबो नाही। आज समस्त प्रकार कार्य रे सफलता पाइबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पई भाग्य आपणको पूर्ण सहयोग रे रहिचंती। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति जेकोसी कार्य करंतु सेथिरे सफलता पाइबा सहित नूतन बा वस्त्र किंबा आभूषण किंबा गिफ्ट पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति शत्रु माने आपण को आज डरिबे बा शत्रु विजयर युग कहिले अतिरिक्त हेबो नाही। आज बिछा राशि व्यक्ति व्यवसाय रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबा सहित नूतन व्यवसाय करिबा पई अति उत्तम युग रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति मानसिक सुख प्राप्त करिबा सहित घरर परिवार वर्गंक सहित उत्तम संपर्क बजाई रहिबो। तत्सहित आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्ति मन प्रसन्न रहिबा सहित बंधुजनकर सहित भल संपर्क रहिबो। आपणकर भाग्य आज निश्चित उत्तम युग रहिछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज पर उपकार मनोवृत्ति रहिबो। राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि करिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम देले सेथिरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज मकर राशि व्यक्ति अति उत्तम युग कहिले अतृप्ति हेबो नै बा नूतन प्रेम वार्तालाप पाई आज भल दिन कहिले चलिबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर मन अशांत परिवेश रहिबो। प्रत्येक कार्य धीर स्थिर करंतु। निज लोकंक बा परिजनक सहित आपणकर वैचारिक मतभेद अधिक देखा दे पारे। तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान दियंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर कार्य गुड़िक विघ्नता युक्त रही। तेणु यह प्रति सचेतन रहिबा सहित आज दुख मनोवृत्ति रहिबो बा शारीरिक पीड़ा बा असुस्थकर मन रहिबो बा स्वास्थ्यगत चिंता अधिक वृद्धि करिबो। तेणु कुंभ राशि व्यक्ति यह प्रति ध्यान दियंतु। कौनसी दूर यात्रा बा कौनसी कार्य पई आज यात्रा करूछंती से यात्रा रे आपणकर असुविधा रो सामना करिबा पई पड़ी पारे। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति
ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନାଶ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଫଳତା ଯୁଗ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ହାନି ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସୁର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବା ସହିତ ଆଜି କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ ବା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁରତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।